नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मुक्ती दिसाच्यो सगळ्या जाणांक समेस्त गोंयकारांक सगळ्यात हुनहुनीत परबी। आजच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं हजर आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर युरी आलेमो, त्याच बरोबर आमदार आणि तशेंच राज्याचे सीएस मिस्टर कंडावलू, एजी पांगम, राज्य प्रशासनातले सगळे अधिकारी, हांगासर जमिल्ले समेस्त स्वतंत्र सेनानीचे वांगडी, म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो आनी समेस्त गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां। 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें, त्याचो आयज आमी याद काडटा। आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात। ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा। आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता। गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा। 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना। सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचे राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें। ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव, तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोंचे बंड हे आमी याद करपाक जाय। तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यात व्हडलो उठाव ह्या 3 हाता केलो। म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालां। हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। गोंय हें सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें, ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले। ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान। तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुमी सगळे जाण पेटोवन उठात, वंदे मातरम आनी गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली। त्या उपरांत द न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट केपें पियुष पाटील प्लेटूनाचे फुडारपण करता।
शुभ नामे जाए, तब शुभ आशीष माहे, आए तब जय गाथा। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। 19 डिसेंबर 1961 या वर्सा मुक्त झाले. 61 या वर्सा मुक्त झाले म्हणजे ह्या वर्सा आता कितली वर्सां जाली खबर तुमकां? कितली जाली? 64 वर्सां. 64 वर्सां मुक्त झाले आणि आता घोषणा दिलो पळय राम मनोहर लोहिया हे सुटके झुजारी ताच्या सारके असंख्य सुटके झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्त करपा खातीर तांणी झुजा दिली आणि तांकां आदार मेळ्ळो आमच्या भारतीय सैन्याचो. म्हणूनच तांणी म्हणलें की राम मनोहर लोहिया की जय. त्यांना परत आम्ही एकदा मोठ्यान घोषणा देऊया. बोला राम मनोहर लोहिया की गोवा मुक्ती दिनाचा गोमंतकाचा भारत माता की वंदे. धन्यवाद. दैनिक अयोध्या के लिए मैं बंटी उड़ेलकर, दक्षिण गोवा संवाददाता, और मेरे साथ गोवा के जनरल और मैनेजिंग एडिटर श्री नंद कुमार जी नाइक. हम फिलहाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सावर्डे 30 में हैं और यहाँ पे अभी अभी ध्वजारोहण किया गया. 19 दिसंबर 1961 में गोवा पोर्तुगीज़ों से मुक्त हुआ. भारतीय सैन्य जो कि ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ पे मिलिट्री आ गई और उन्होंने गोवा मुक्त किया. राम मनोहर लोहिया जैसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने गोवा मुक्त करने में योगदान दिया है. बहुत सारे गोवा के सेनानी हैं जिन्होंने अपने पोर्तुगीज़ की जुल्मी राजवट से मुक्ति दिलाई है. तो वो आज दिन है 19 दिसंबर 1961. तो इसीलिए ये यहाँ पे ध्वजारोहण किया गया है. और मेरे साथ दीपक सावंत जो कि यह इस वार्ड के पंच हैं विलेज पंचायत के, और उनके अलावा टीचर्स जो कि प्राइमरी टीचर्स और स्टूडेंट्स जो कि हालांकि स्टूडेंट थोड़े हैं. जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं तो ऐसे पाठशाला में स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं. तो इसी के साथ मैं दैनिक अयोध्या के लिए गोवा की बात दैनिक अयोध्या के साथ. धन्यवाद.